कि नहीं तो तार ओहो अच्छा रिप्ले आज्ञा सर ठीक 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 society divided into two parts. One is rich, another is poor. One is capitalist गोटे देखिबो गोटे समाज रे गोटे बड़ लोक अछि गोटे गरीब लोक अछि. So thought of Karl Marx, there is quarrel or war between have and have nots. ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ହାବ୍ ଏବଂ ହାବ୍ ନଟ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା ବାଲା ଏବଂ ନଥିଲା ବାଲା ଭିତରେ. That war became hot war. war ଟା କେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ war ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ହଟ୍ war ମାନେ that is ଯୁଦ୍ଧ. ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ କ୍ଲାସ war ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ war ଯୁଦ୍ଧ ନୁହ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଏଠି thought of the Das Kapital or Karl Marx thought war means শ্রেণী সংঘর্ষ class war. से श्रेणी संघर्ष पर there is establishment of classless society. Establishment of classless society. श्रेणीहीन समाज गठन हम. All are equal before the law. Classless society. हेलो आज्ञा सर शीतल युद्ध केमिति हुए शीत देख मु शीतल युद्ध कहीदेली शीतल युद्ध तो गोटे युद्ध कोल्ड वार गोटे हट वार जो भारत पाकिस्तान भितर चलची गोटे कोल्ड वार सब बेले चलची. हट वार केते बेला ना जेतो युद्ध हैला दास सेक्टर रे युद्ध हैला कारगिल युद्ध हैला दैट इज हट वार. किंतु इन दी सेंस इन कार्ल मार्क्स सेज देयर इज वार क्लास वार श्रेणी संघर्ष. एटी वार टाकू कार्ल मार्क्स कहिछि श्रेणी संघर्ष. धनी गरीब भितर गोटे संघर्ष हम क्लास वार. क्लास वार जिते हम से गोटे क्लास वार हो सारा गोटे स्थित वर्षा बजाय रख दैट इज क्लासलेस सोसाइटी. श्रेणीहीन समाज. भारत वर्ष यह संभव है कि हेलो नो सर नो नो सर नो सर. भारत वर्ष यह संभव वर्तमान सुधा है नहीं. आग को संभावना बहुत क्षीण. बिकॉज देर इज नो कम्युनिस्ट मोटिवेटेड पर्सन्स. यू सी द यूएसएसआर से कम्युनिस्ट विलय घटी. यू सी द वेस्ट बेंगल से भी कम्युनिस्ट शासन थिला ना. यू सी द केरल से कम्युनिस्ट शासन थिला. नाउ इट इज नहीं. यू सी द त्रिपुरा कम्युनिस्ट शासन नहीं. बिकॉज वी आर इग्नोर द कम्युनिस्ट पार्टी. वी आर illiterate. We cast our vote in symbol and take bribes. Government has take bribes in two ways. One is during the period of the people's taking black money from the leaders, from the political parties, from the kuji leaders, छोटो नेता माने ठू. That is black money. कमल टंका मद इत्यादि इत्यादि. लांच दैट इज व्हाइट मनी. किमिति नौछ तमे तमे व्हाइट मनी नौछ ना नहीं सरकार ठू. हेलो आज्ञा किमिति नौछ. यू सी दी सुभद्रा मनी दैट इज व्हाइट मनी. यू सी दी कालिया टंका कालिया मनी दैट इज व्हाइट मनी. दैट मनी transact online payment to your bank account. That is a preliminary bribe. Preliminary bribe. इलेक्शन पूर्व ये गोटे ब्राइब दिया गला तुमको गोटे लांच दिया गला व्हाइट मेथड रे.
କେହି କିଛି କହିପାରିବେ। କଳା ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଧରିବେ। What is the necessity to give money by method of Subhadra, by method of କାଳିଆ? କାଳିଆ ଟଙ୍କା କିଏ ଦଉଥିଲା? କାଳିଆ ଟଙ୍କା କୋଉ ସରକାର ଦଉଥିଲା? सर पूर्वतन ବିଜେଡି सरकार ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବିଜେଡି ଦେଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା କୋଉ ଦଳ ଦେଲା? बीजेपी ବିଜେପି। ବିଜେପି ଦେଲା। ଆଉ କିଏ ରହିଲା? କଂଗ୍ରେସ। कांग्रेस କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆସିବ ସିଏ କି ଟଙ୍କା ଦବ? सर ସୁଭଦ୍ରା से ହେଇଗଲା, आसला କାଳିଆ पड़े जना ହେଇଗଲା। पड़ेगा ପଡିବ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟଙ୍କା ଦବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, आज्ञा सर महालक्ष्मी एई टाइप रो गोटे कोन ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, थिला ताकर मैनिफेस्टो ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ थिला ବାସ୍। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଜ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦବ 20 ରୁ 70 କରିଦବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ। those who are below poverty line सर ତାଙ୍କୁ आउरी भी ମାସକୁ सर आउरी भी तांकर मोर जेति मने पड़छि तांकर आउरी भी गोटे मैनिफेस्टो थिला जो माने गरीब श्रेणीर लोक तांको से वर्षକୁ 1,00,000 टंका देई थांते एई टाइप रो गोटे कोन थिला सेई टाइम रे ସେଗୁଡା मु କଣ सुनिथिलि। ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ତ ସେଟା ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଥିଲା କି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦେବେ। 5,000 10,000 20,000 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏଇ ଟାଇପ ର କଂଗ୍ରେସ ର ଗୋଟେ ଥିଲା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। that money that money from government to capture the political power, capture the votes of the citizens। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧଳା ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଟ ଦି ଟାଇମ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ। there is no political consciousness among the peoples। ଗୋଟେ ମବ ହବ, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଆମର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଳିଆ ଟଙ୍କା କିଏ ଦଉଛି? ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଏସଟି ଯିଏ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଜିଏସଟି ଯିଏ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦଉନ। କାଳିଆ ଟଙ୍କାରେ କୋଟିଏ ମହିଳା ଚାକିରି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଏ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଧାମରାରେ ହଉ, ଗୋଟେ ପାରାଦୀପରେ ହଉ, ଗୋଟେ କେଉଁଝରରେ ହଉ, ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ହଉ, ଗୋଟେ କୋରାପୁଟରେ ହଉ, 5ଟା କରିଦଉନ। thousands of the people, boys, girls, those who are educated, they are appointed by the authority according to their educational qualification। এইটা ঠিক না ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦବା ଠିକ? କୋଉଟା ଠିକ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜବ ପାଇଁ ଏର୍ନିଂ କରିବ, you maintain your family, you look after your father and mother and brother। ତମ ବାପା ଭାଇ କି ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିବ। directly you service in that company, in that corporate sector, indirectly thousands of people benefited। transportation facilities ahead, the local market growth day by day। ପାରାଦୀପ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟାଉନ ଟେ ଥିଲା, ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ହେଇଗଲା ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା, ଏୟାରସେଲ ମିତ୍ତଲ, କଣ କଣ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା ସେଠି? ଧାମରାକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କଣ ହେଲା ସେଠି? କେତେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ? ସେମିତି ଗୋଟେ ଦରକାର ନା କାଳିଆ ଟଙ୍କା ତମର ଦରକାର?
झियो कहलो कालिया टंका सुभद्रा टंका दरकार ना तुमको चाकरी दरकार? हमको जॉब दरकार। चाकरी तुमको डेफिनेटली जॉब दरकार। तुम सरकार को कहून तुम से जो एमएलए मंत्री जाउछंती तांको कहून बाबू ये लांच फांच कहीं आमको दौच आमको सर चाकरी केमिति कहि हबो सर तांको केमिति कहि हबो ताको पाखरे तो आमे पहुंच परिबनी काहे कि ना तांको कहीं पाखरे पहुंच एते पार सिक्योरिटी गार्ड कहीं पहुंच पार at the time of election the MLA candidate sleeping at your baranda ସାର୍ election बेले तुम ସେମାନେ बारंडा रे से ସେମାନେ सोची କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ତମ କଥା ବୁଝିଦବୁ। बुझिबो केते थर 5 वर्ष रे हेला अथर आसीबो ना नहीं the thought of the day the political leaders why they are resident in Bhubaneswar why you build your home at your constituency तुम निर्वाचन मंडली रे तुमे करो तबे भुवनेश्वर रे काई रहउछ assembly बेले टाइम गोटे on the occasion of assembly you came and participate in विधान सभा आसनी तुम गाँ बुल गाँ रे लोक प्रॉब्लम जान प्रॉब्लम जानिले से कालिया टंका बा सुभद्रा टंका दबा ठीक ना लोकन को एम्प्लॉयमेंट दबा ठीक young generation mass those who are fight for the political parties so that communist manifesto कहूची the thought of the western and political thoughts western political philosophers and Indian political philosophers eradication of poverty दारिद्र दूरीकरण आगे दरकार दारिद्र दूरीकरण हेले कौन पाई दरकार ना एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करिया दरकार एग्रीकल्चर सेक्टर पर बंद क्लोज हो गलानी ये जो मागणा चावल इत्यादि इत्यादि हाईली टेक्नोलॉजी दियो ट्रैक्टर दियो पावर टिलर दियो मैनुअल्स दियो सारो दियो कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाओ एम्प्लॉयमेंट दियो पिलांकु ताले टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी दियो आमे सब स्किल लेबर वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया स्किल्ड नॉन स्किल लेबर नो सैटेलाइट सिटी करो हैदराबाद that is a satellite city going to be satellite city medical facility दिया जाऊ सेटा न करी कोन दिया जीवो ना कालिया टंका सुभद्रा टंका 5-7 हजार टंका जे सुभद्रा टंका कालिया टंका पाउची ता पर दिन तांको घरे कोन होउची कि तरकारी हेची मांस भात that is the thought of the people so that political leaders exploit the people they give some piece of chicken mutton and capture their votes गोटे खंड खंड मांस 2-4 खंड देला भोट नहीं पड़ेला आ कौन कार्माक्स थट कहूँ क्लास वार हम बर्तमान सुधा है हबार भी संभावना ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट माने भारत वर्ष उभे गले बिकॉज वी आर ऑल इलिटरेट वी कास्ट आवर भोट इन सिंबल आमे आमर भोट टा काधर दउछु ना रे दउछु ना चिन्ह रे दउछु चिन्ह रे काहे की चिन्ह रे व्हाई काहे की व्हाई वी कास्ट आवर भोट इन सिंबल किसी जानि परछ बिकॉज वी आर इलिटरेट आमे माने अशिक्षित ना पढ़ी पारिबु नाही से नेकी हमकु कुआ अरे गला एथर को जो हमें एथर को जो हमें भोट देलु सेतरे सिंबल विथ नेम भी थिला किंतु हमें जानिनु से माने को ये रो नहीं किंतु नहीं सेतरे नहीं सिंबल आ ना थिला सिंबल आ नाटा थिला सिंबल टा को बाद दियो सिंबल टा बेसिकली आमे सिंबल ले वोट दउची सिंबल टा को बाद दियो नाटा पढ़ी लोक भोट दे पारिबे हो ना रे को केते जन लोक ना पढ़ी पारिबे मैक्सिमम लोक तो ना पढ़ी परिबेनी पढ़ी पारिबेनी सेट लागी दिया जाई सिंबल
ଯେତେବେଳେ ତମର କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ, ୟୁ ସି ଦି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ରେ କାହା ଦେହରେ ଭୋଟ ଦଉଛ? ବାଇ ନେମ୍ ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖା ନା ତାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦିଆହଉଛି ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସ ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନ ଦିଆହଉଛି ବିକଜ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲିଟରେଟ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲିଟରେଟ୍ ବାବା କଲ୍ କଲେ so that is communist manifesto. That's capital. Another is surplus value. Surplus value. You see, the market price rise day by day. ବଜାର ଦର ବଢୁଛି ନା କମୁଛି? ବଢୁଛି ସାର୍। ବଢୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢୁଛି। ଖାଉଟିର surplus value means ଖାଉଟିର ବଳକା, ତାର ଓଡିଆ ଟର୍ମଟା ହଉଛି ଖାଉଟିର ବଳକା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯଦି ଥିବ ବୁଝିପାରିବ। ସପୋଜ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟି କରୁଛି, ପିଲାଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ you go to market to purchase a watch. ତୁମେ ବଜାରକୁ ଗଲ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କିଣିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନୀ ପଚାରିଲ what is the price of this watch? ସେ କଣ କହିଲା? ଏଇଟା ହେଲା 8,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ 8,000। ତୁମେ you take 10,000 from your home, from your father or mother. ତମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟା ପଡିଲା ମାର୍କେଟରେ 8,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯୋଉ 2,000 ଟଙ୍କା ରହିଲା, that is your consumer surplus. That is your consumer surplus. ସେଇଟା ହଉଛି ଖାଉଟିର ବଳକା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ, ବଳକା ଧନ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। That is the thought of the Karl Marx. Lenin, another intellectual, Lenin, 1870 to 1924, 1880, 1870 ରୁ 1924, Lenin. A dynamic leader. A dynamic leader. Lenin was a great leader in practical wisdom. Great leader. A great organizer and a revolutionary. Biplavi. A patriotic leader. Desapremi neta. Desapremi neta. Lenin played an important role in the base of theory and practice of sociology. Plays a very good role in practice of sociology. समाजवाद ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଲେନିନ୍। And he made Marxian up to the light of certain needs and developed the Marxian policy. Needs. ବ୍ୟକ୍ତିର needs ଟା କଣ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର what is necessity to live in society. ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ପାନୀୟ, ବାସଗୃହ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଶିକ୍ଷା। ବେସିକ ନିଡ୍ସ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବେସିକ ନିଡ୍ସ, କାହିଁକି ଏଇଟା ବେସିକ ନିଡ୍ସ ଦରକାର ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୋର ଇଣ୍ଟରନାଲ ନଲେଜ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ ଏଇ ସବୁ ପାଇଲେ।
तुम एजुकेशन करबनी शिक्षा करबनी प्रथम श्रेणी आज पर्यंत पाठ पढ़बनी व्हाट इज योर नॉलेज जीरो आउ के अशिक्षित अच्छा कि देश रे पढ़ुचंती ना पढ़ुना गवर्नमेंट ट्रेस अपन दी एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी गवर्नमेंट कौन कहूँ ना अशिक्षा दूरीकरण करुच्ची adult education was not fulfill the desires of the eradication of illiteracy करि पारलानी सेत पई खोला गला नॉन फॉर्मल एजुकेशन बा अंगनवाड़ी शिक्षा केंद्र फ्री एजुकेशन टू ऑल at the age of 14 or 10th class दशम श्रेणी पर्यंत बोधे मागणा शिक्षा अछि government provides loans for higher education government solve the dropout problem of the students in urban and rural areas dropout होउछ पाठ छाड़ी पिला पळै जाउछंती सेटा करूछ and government gave मिड डे मील मध्याह्न भोजन दौनी फॉर व्हाट टू एनकरेज and the students for schooling gave their books pens slates pencils dress code for what for eradication of illiteracy specially for girl students and girls government provides cycles for girl students a government appointment women candidates as a teacher गोटे स्त्री लोक गोटे माँ को गोटे महिला को टीचर रूपे नियुक्ति दौची टीचर माँ माँ पाखे कौन मिले कहल हेलो हेलो यस सर आज्ञा माँ पाखे कौन मिले ममता भलो पाइबा तुम्हें माँ टू किसी पाउच ना नहीं यस सर कौन पाउच दैट इज ट्रू लव माँ पाखरु स्नेहटा ही मिले दैट इज नॉट इकोनॉमिक गुड्स तमें माँ रो स्नेहटा को पैसा दे किनी परिबो कि ना सर that is not economic that is not economic goods that is free goods that is free goods that is free gift of nature and god एटा प्रकृति दा मुक्त दान प्रकृति तुमको माँ रूप में पठे ये रेडियो टेलीविजन लगे that is free gift of nature so that the teaching profession by the women candidate to teach the students very carefully as their child, as their sons and daughters. माँ गोटे पिला को पाठ पढ़ाइब निजर पुओ झील भरी पाठ पढ़ाइब पुरुष लोक हो पार so that government tries eradication of illiteracy and next is social evils traditions and customs
सामाजिक कुसंस्कार को दूरीकरण समाज रे कौन कुसंस्कार अच्छी यू लर्न द टॉपिक रेबती रिटन बाय फकीर मोहन सेनापति तुम रेबती पढ़िଛ रेबती फकीर मोहन सेनापति आज्ञा सर हेलो कौन कौन तार कौन सारमर्म कौन गोटे धाड़ी रे रेबती गोटे झील से स्कूल को गला बोली किछि लोक घरे मरी गले या तो आज्ञा नहीं कि अंधविश्वास इन प्रेजेंट सिनेरियो that andhavishwas that belief is not applicable in the society से अंधविश्वास आजिकल अच्छी झील पिला मैंने रोचंदी घरे यू सी दी गोटे झीलटी बाहा है 20 वर्ष तलक पड़ाओ से झीलटी बाहा है आसी शाशु घर कोठी बसुला कोठी बसुला तଳେ घर कोणरे घर कोणरे एवं अंधारिया जगार मुंडरे हाथे ओढ़ना पकई हाँ ना नहीं आज्ञा Yes, sir. आज्ञा सर nowadays that tradition totally changed nowadays that tradition totally changed due to literacy because that lady that married woman became a class 1 officer गोटे तहसीलदार होता बाहला गोटे पुरुष को से कौन आसिक घर भितर गोटे अंधार घर भितर कबाट झरका बंद थी बसिकिनी हाथे ओढ़ना दे गोटे बैंक एम्प्लॉय बैंक रे चाकरी करथबो गोटे गवर्नमेंट ऑफिस रे क्लर्क थी से गोटे हाथे ओढ़ना दे घर कोण रे कबाट कोण रे बसिबो एरेडिकेशन ऑफ बैड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स सपोज तुम्हें केते बेले भी बाहा हो आसिक जाई घर कोण रे गोटे कबाट रे बसिबो घरे सोफा नहीं कि खट नहीं that traditions that customs those who break the society जोटे कि समाज को भंग करुछि आगे जो conservative peoples old age peoples are very conservative they are sitting in veranda of the building in that time a person belongs to a minorities category गोटे झीटे गोटे पर्सन गोटे माइनॉरिटी कैटेगरी जदि साइकेल चली गला से ताको अपोज कले तू आम गाँ रास्ता रे साइकेल जाई परिबु दैट इज बैड ट्रेडिशंस साप कामुड़ी देला कोठी जीवो जर होई मेडिकल तमे कोठी जाउछो गुणिया पाक जर होईची इन रिमोट रूरल एरिया कोरापुट कंधमाल फुलबाणी रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट जर होईची से कोठी जाउछंती गुणिया छोट पाखु पिलाटा कोठी की गौणी गुणिया पाखु एरेडिकेशन ऑफ बैड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स मासकर छुआ कांदुची कोन होउची ता बौ ताकू नै जाउची ता आई मा ताकू नै जाउची चेंको देई कि नाउची लुहाटा को तत्ते कि लाल लाल करथबो ता पछपट पिचारे दीटा चारटा चेको देई दाउ से घा सुकिया पाई 4 मास लागिवो छोट पिला जो कौलिया चमच की कष्ट पाउतबो हे भगवान we are not accept that bad traditions in modern age we go to hospital so that eradication of property eradication of illiteracy and decentralization of power and eradication of social evils bad traditions and customs decentralization of power क्षमता विकेंद्रीकरण you see the western political thinkers of western political thought and Indian political thought you see the Mahatma Gandhi thought of the Mahatma Gandhi the dream of Mahatma Gandhi the Rama Rajya the dream of Mahatma Gandhi that is local self government that is decentralization of power legislature executive judiciary
legislature to make law, executive to execute the law, judiciary department totally independent, संपूर्ण भावे निरपेक्ष। तार काम कौन टू इंटरप्रेट द लॉ, आईन टाक तर्जमा कर। ये गोटे पार्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आ गोटे पार्ट देखिबा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, केंद्र तालिका, राज्य तालिका, युग्म तालिका, आईन प्रणयन कर। इट इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है द्वितीय पार्ट। तृतीय पार्ट देखिबा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिवाइड इनटू। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काहे केला भारत रे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत वर्ष रे काहे केला कहला? कहतिल बोल कहला कहतिल आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बलवंत राय मेड अ कमिटी रिपोर्ट, द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज रामराज्य। ए तीनटा विषय को पाथेय करी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रे ए तीनटा को पाथेय करी हैला। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अनदर इज rural local self government. Urban local self government divided into three parts. One is in big town there is corporation, in middle town there is municipality, in small town there is NSC, notified area council বা বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ। Similarly way the rural local self government divided into three parts. One is ग्राम पंचायत इन विलेज लेवल, ग्राम पंचायत, सरपंच, समिति सभ्य, वार्ड मेंबर, इटीसी। पंचायत समिति इन ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल ले गोटे अछि पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज जिला परिषद। द क्लैरिटी दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम लोकली। तुम गाँव में गोटे वर्षा दिन गोटे रास्ता धोई आसला, तुम सरपंच पाक जीव ना बीडीओ पाक आसब? का पाक जीव? हेलो सर प्रथम सरपंच पाखक जीव, सरपंच पाक जीव। यू सॉल्व योर प्रॉब्लम से स्थानीय भाव में सॉल्व कर लोकल। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्षमता को विकेंद्रीकरण कर दिया। ओडिशा रे केतेटा जिला थिला? 13टा। वर्तमान केतेटा जिला? 30टा। 30टा। काई केला? लोक मानको पाखरे प्रशासन पहुंचीबो। The administration was going to doors of the peoples, voters, citizens. There is decentralization of power. क्षमता को भाग भाग कर दिया लोक पाखे। कटक जिलाटा कटक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर। कटक जिलाटा 4टा जिला है। बुझेला? लेनिन्स थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन, तांकर जो विप्लव थियोरी टा को नंबर 1 इज कैपिटलिज्म टर्न इनटू इंपीरियलिज्म। कैपिटलिज्म पूंजीवाद टर्न इनटू लिबरलिज्म, इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद शक्ति। साम्राज्यवाद शक्ति रो नायक किए? अमेरिका। इंपीरियलिज्म पावर ता पाखे अछि। 13टा अमेरिका जत्ते बेले गठन है 13टा आम जमी राज्य कौची उपनिवेश कॉलोनीज बर्तमान 51टा है साम्राज्यवादी शक्ति। भारत वर्ष केतेटा राज्य अच्छी से बढ़ी ना कमी? भारत रे राज्य संख्या 28टा बढ़ी ना कमी? 28टा सर अछि। गोटे कमी तेलेंगाना को
कमिलानी बढ़ी कमिब कहीं जो माने केंद्र शासित अंचल थिले से माने राज्य पाइले इे राज्यटा बढ़ कमिब कहीं किंतु एटा 13 रु 21 सो दैट कैपिटलिज्म टर्न इनटू इंपेरियलिज्म पूंजीवाद शक्ति पूंजीवादी माने साम्राज्यवाद शक्ति रे परिणत होती एवं गोटा पर गोटा राज्य जय करती एवं सेठी वंश विस्तार करती यू सी दी अमेरिकार थॉट जो सद्दाम हुसैन को मारिला सद्दाम हुसैन ना सुन इराक ईरान राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन मारिकिन सेठी जो तैलकूप थिला तेल खणी थिला ताकू सेठी गोटे कॉलोनी स्थापन करछि अमेरिका मार्क्स डाइड बिफोर द कैपिटलिज्म टर्न इनटू द इंपेरियलिज्म मार्क्स डाइड ता पूर्व मरी जाइछन्ति imperialism is the monopoly capitalism which has passed the boundaries of the country become surplus value all over the globalization जगतीकरण शक्ति इंपेरियलिज्म शक्ति सारा वर्ल्ड रे से चाहिए बसची रुषिया को पराहत करिछि रुषिया गोटा थिला सुपर पावर यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत यूनियन ऑफ रशिया ताको इंपेरियलिज्म शक्ति खंड विखंडित कर दीछि अमेरिका नंबर 2 इज imperialism as capitalism in decay already in society बर्तन imperialism कैप्चर करुछि जा पाखरे पूंजी अछि अमेरिका पाखरे बर्तन पूंजी अछि सब स्टेट को सब कंट्री की धमक दउछि जनरल ट्रम्प imperialism पावर गोटे मुख्य नेक्स्ट नंबर इज imperialism was not only moribund or dying the capital dying the not imperialism dying capitalism से मारी पारिबनी he captured the various colonies he captured the small states and acquired by his name निज ना करदब सेठी निज स्टेट बोली बनै दब किंतु कैपिटलिज्म से ध्वंस करि परिबो ध्वंस के करिवो कैपिटलिज्म ना क्लास वार श्रेणी संघर्ष ही कैपिटलिज्म की ध्वंस करिवो सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें निश्चिंत रहिबा वी कास्ट आवर वोट टुवर्ड्स कम्युनिस्ट पार्टी दोज गिव अस law, job security, health care, education facilities. तुम्हें साम्राज्यवाद शक्ति की वोट दबो ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कम्युनिस्ट पार्टी की वोट दबो कहलो क्या को वोट दबो अमेरिका को वोट दबो ना कम्युनिस्ट की वोट दबो क्या को वोट दबो यदि तुमको वोट दिया जाए पावर दिया जाए क्या को वोट दबो हेलो क्या कहा को वोट दबो तुम्हें अमेरिका को वोट दबो ना रूसिया को वोट दबो रुसिया सर रुसिया रूसिया को दबो वोट रूसिया वर्तमान टिके पछरे पड़ी जाइए नेक्स्ट द थियोरी ऑफ स्टेट द very important contribution of Lenin in the interpretation and explanation of concept of Marx theory that is state in general idea हमें गोटे साधारण भाव में हमें स्टेट पढ़ी ना नहीं +2 +3 द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट राज्यर गठन करने गोटे उपादान अच्छी टेरिटोरी पॉपुलेशन गवर्नमेंट
सोवरेनिटी ये सब उपादान अछि इन द theory of Karl Marx, in the theory of Lenin, due to private property and division of society into the opposing classes, state became necessary. State became necessary. आवश्यकता अछि गोटे गवर्नमेंट हमको चलाउछि ए पॉपुलर गवर्नमेंट ए सोवरेन गवर्नमेंट सार्वभौमत्व सरकार state is necessary to frame the law to make law and order situation in the state नल तो आम जंगल ले बुली था कंचा मांस जंगल ले खाऊ था आमर हेल्थ सेक्टर एजुकेशन किसी न था आम अनसोशियल होगी बुली था आम गोटे स्टेट नंबर 2 इज स्टेट इज ए ह्यूमन प्रोडक्ट स्टेट किए ना ह्यूमन प्रोडक्ट स्टेट किमिति प्रोडक्शन है ना तुम्हें वोट दे you cast your vote to political parties and the majority political parties form a government to run the machinery run the state तुम्हें वोट देल क्या ना राजनैतिक दल को से राजनैतिक दल संख्यागरिष्ठ है संख्यागरिष्ठ है सरकार गठन कला से राज्य चढ़ेला that is the way so that you run the state you the voters you the peoples we the people of Odisha police army bureaucracy are the state forces police army bureaucrats are the main source of the state. You see the police? What is the work of the police? To make law and order situation in the state, to stop the criminal activities in the state. हो ना नहीं पुलिस रा काम कौन आईन श्रृंखला रक्षा करवा असामाजिक कार्यकलाप पराहत करवा किए चलाऊ ना स्टेट नंबर 2 इज आर्मी आर्मी कौन व्हाट डू मीन बाय आर्मी आर्मी पाई तुम्हें आज बिछड़ा एसी लगे शोच सैन्य बाहिनी काम कौन टू सेफ गार्ड दे स्पेंट इन बॉर्डर सीमा जगुचंती तुम्हें ये शोच राति दे आर द फ्रंट फुट बाटालियन आग धाड़ी सैनिक से माने दैट्स व्हाई यू आर साउंड स्लीप इन योर होम से तुम्हें माने सुंदर निदरे शोच घर भीतर You see the Jammu Kashmir. Thousands of terrorists entered into the Jammu Kashmir and killed the general peoples. साधारण लोक मान को से हत्या कर बहुत कमी जाइए गोटे गवर्नमेंट है स्टेट पावर को दिगला दे स्टॉप द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन जम्मू काश्मीर they gunned down the terrorist in that area. जम्मू काश्मीर रे तमे जानिछ अवस्था कोन गोटे परिवार पाखरे गोटे आइडेंटिटी कार्ड जेमती तुमे कॉलेज गले बेकर गोटे आइडेंटिटी कार्ड गळौछ जानिछंती जम्मू काश्मीर रे समस्ते बेकरे गोटे छोट पिलाटू इमती हमर जेमती आधार कार्ड अछि तांकर गोटे आइडेंटिटी कार्ड बेकरे गळैथिबे केतेबेले को मुहूर्त रे तम घरे जदि टेरोरिस्ट माने पशिजिबे सन्त्रासवादी पुलिस सेठी रेड कले तुम गुली मारदेव तेणुक तुम सब आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड पकईदेव तुम नागरिक जम्मू काश्मीर तुमको छाड़ी अन्य मानक गुली करदे
there is terrorist activities in Jammu Kashmir due to only border area. ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ଏବେ ବି କାରଣ ଅଛି? ଏବେ ବି ଅଛି। ଏବେ ବି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଉନି ସବୁଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ଦେଖୁନ ଟିଭିରେ ଦେଖୁନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କମିଲାଣି ଏକଦମ ବହୁତ କମିଗଲାଣି 370 ଉଠିଲା ପରେ 3 ତାଲାକ ହେଲା ପରେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1% ଅଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ରହିଲା ପୋଲିସ ଆର୍ମି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ହୁରନ୍ଦି ମେସିନାରୀ ହୁରନ୍ଦି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ସେମାନେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। They divided into two parts. One is controlling organization, another is field organization. ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର ସଂଗଠନ ବା କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍ଥା field organization. Who is ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ? They are IS OS officers live in secretariat. They control the whole Odisha. And those who are in district level officers, district collector, BDO, Tahsildar, block development officer, etc. They are field organization. They obey the orders of the controlling organization. That is bureaucracy. That is Amalatantra. To execute the law in the field sector, field staff, in district area, ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବୁଝିହେଲା। State is an instrumentation of exploitation. ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୋଷଣ କିଏ କରେ? ଶୋଷଣ କିଏ କରେ? ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଡ କିଏ କରେ? ପୁଞ୍ଜିପତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିପତି କରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କରନ୍ତି, ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବୋନସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, 15 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, 10 ଘଣ୍ଟାର ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଡ। ଷ୍ଟେଟ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରେ, ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି। exploit. You are not exploit the employees of the state. ତୁମେ ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। So that our popular government look after the exploitation by the capitalists, by the landlords, by the industrialists of Odisha. ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେନି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ ନା ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର। ସାର୍ ଏଇଟା କଣ କେବେ 100% ରୋକି ହବ ନାହିଁ? ସବୁ କଥା ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତମର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କେୟାରଟେକର କିଏ? ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି, ତାର କାରଣଟା କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ ରହିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଗ୍ରୁପ, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଦବନି, କାରଣ ଦେ ଆର୍ ଦ କିଙ୍ଗ ମେକର। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଚଳୁଛନ୍ତି, ରାଜା ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି।
they spend money like water during the period of election. ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଲିଟିକାଲ ଦଳକୁ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛନ୍ତି at the time of election. ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ତମେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବ? सर एक्चुअली पॉलिटिशियन मानकर फ्यूचर बिजनेसमैन माने डिसाइड करନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ अब बिजनेस सर प्रथमे सर बिजनेसमैन रु पॉलिटिशियन पर पॉलिटिशियन जबरदस्ती सर तांकर थाए सरकारी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर मान को ऊपर गवर्नमेंट ऑफिसर नॉर्मल लोक मान को ऊपर बस यू से दी टाटा तमे टाटा को जानिଛ ତ टाटा कंपनी टाटा Yes, sir. कंपनी जानिଛ केमिति जानलो कहले केमिति जानलो से टाटा कोन प्रोडक्शन करतला ସବୁ କିଛି कोन सब सब किछि किछि सर माने A to Z। कोन ए टू जेड कोन सर प्रथमे टाटा को तुमे केमिति जानिलो प्रथमे केमिति जानलो सर टाटा सॉल्ट टाटा मोटर्स आगे टाटा मोटर्स टाटा लोकोमोटिव इंजिन आगे तैयारी कला टाटा बड़ बड़ हाईवा गाड़ी फाड़ी ये सब तैयारी करतला सेटा से ब्रांड तैयारी कला सेटारु से ब्रांड तैयारी कला टाटा टाटा कंपनी नॉर्मली कहले कौन ना लोकोमोटिव इंजिन्स मोटर व्हीकल्स एथुरु आमे जानिलु टाटा गोटे जामशेदजी टाटा गोटे विराट लोक से सब बड़ बड़ कंपनी तैयारी करी एई सब कंपनी तैयारी कला तापर तार कौन है ना से है बाय एक्सप्लोडिंग नेचर लोकों को शोषण करिवार तार मानसिकता रहिला केमती रहिला बाय हुम टाटा कंपनी ब्राइब द गवर्नमेंट एंड एंटर इनटू द कंज्यूमर प्रोडक्ट आगे ना कमे देला टाटा टाटा समस्त लोक हेले टाटा तापर से कंज्यूमर प्रोडक्ट भीतर को प्रवेश कला कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन अट्टा तुम किणिले आज खाइले काली किणव पुणी लुण टाटा लुण तुम आज दुकान को जीव बाजार को कौन किणव तुम लुण किणव तुम कौन कौच कह कौन कौच कि लुण दियो मते सर टाटा लुण दबा ପାଇଁ टाटा सॉल्ट टाटा टाटा सॉल्ट सॉल्ट टाटा सॉल्ट रे कौन विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच अछि ना कौन नहीं सर टाटा ब्रांड ନା टाटा ब्रांड जो टाटा ब्रांड है से कंज्यूमर प्रोडक्ट भीतर को एंट्री कला इंडस्ट्री कला अलगा लुण जतक अच्छा अलगा तो 10 प्रकार लुण अच्छी से सब कौन है सिक इंडस्ट्री ही गले बुझीला एक टाटा एक्सप्लोर कला लोक मान को टाटा ब्रांड को जदि से लुण केजीटा को 40 टंका निए तुम्हें किणव कौन ना टाटा लुण से लोक को शोषण कला अलगा इंडस्ट्री की कौन कला सिक इंडस्ट्री करदेला रुग्ण शिल्प रे कला टाटा नडिया तेल किनिच सर सेटा तो लोकଙ୍କ ऊपर डिपेंड करूची ना लोक कोउटा चॉइस करू सेटा लोकଙ୍କ ऊपर डिपेंड करूची सर नो 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 लोक केमिति जानिले टाटा को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एडवर्टाइज दे कला तुमे ब्रांड एम्बेसडर रो ना जोटा- नेकिनी तुमे किनुच जिंस नो नो तुमे ब्रांड तमे गोटे जुपिटर स्कूटर किनुच ना नहीं केमिति किनला ताकू सर सेटा brand कोइले आवर- डायरेक्ट जो हाँ कह कुंतु जोटा लोक माने डायरेक्ट सेटा पाउ पारुछंती तो सेटा लोकଙ୍କ चॉइस ऊपर किंतु आपण जो कथा कहउछंती सेटा जेमति गवर्नमेंट हेल्प करछि सेटा लाइक जोटा हमर एबे आस्तला जेबे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जोटा लोक माने बड़ बड़ ब्रांड सेटा गवर्नमेंट को दउथला इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बा जोटा लांच दउथला गवर्नमेंट से मानन को दउथला तांको काम दउथला बा से मानन प्रोजेक्ट दउथला सेटा हला आपण जो कथा कहउंती किंतु लोक माने डायरेक्टली जोटा पाइ पारुछंती सेटा लोकଙ୍କ चॉइस कि टाटा लुण नेबे कि अन्य कोटा चॉइस करे सेटा लोकଙ୍କ ऊपर छाथिला सेटा कंपनी ऊपर सेटा किछि वैल्यू नै सर नहीं शुणु टाटा को जदि कंज्यूमर प्रोडक्ट को पूरा ही न था लोक आशीर्वाद लुण किनी था नहीं टाटा को कंज्यूमर प्रोडक्ट को आमे दबानी तुम्हें लोकोमोटिव बड़ बड़ कंपनी बृहत्कार शिल्प तुम तैयारी कर इंडस्ट्री कर जहाज कर तुमको माने कंज्यूमर गुड्स को आमे प्रवेश कर दबुनी गवर्नमेंट रो फॉल्ट नुह कि टाटा कंपनी एक्सप्लोर फ्रॉम ए रिक्शा पुलर टाटा नडिया तेल गोटे बाहर कर टंकिकिया रिक्शा पुलर गोटे 50 टंकार गोटे तेल किनी पारिबनी टंकिकिया तेल किनी पारिबो नहीं टंकिकिया तिला से पाउचुटा एडवर्टाइजमेंट तार जो चित्र होइछि तार तेल केत पैसा थिबो 20 पैसा तेल थिबो सो दैट टाटा कंपनी एक्सप्लोर्ड
फ्रॉम ग्रास रूट ऑफ द पीपुल्स माने पूरा तृणमूल स्तर लोक मानू से नौची टाटा कंपनी चा कला गोटा 5 टंका चा गोटा पैकेट कर दी 5 टंका तुम जाई आमे जाई कौन कहबो गोटे टाटा चा देलो आउ जेते भल कंपनी ब्रुकबॉन्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी भी अच्छी आमे तब किनिबोनी बिकॉज टाटा गोटा ब्रांड क्रिएट कर दी टाटा रे चाहरे ब्रांड तैयार करिनी he is not famous in tea he is not famous in salt he is famous in locomotive engines सेठी से ब्रांड तैयारी कला तापरे कंज्यूमर लोक पाखर पहुंचला जेबे लोक पागल होई किन कहले हमको टाटा लूण दियो टाटा सॉल्ट दियो टाटा नडिया तेल दियो आउ जहा अछि सब टाटा दियो एबे टाटा नै गला कोन पाई ना इलेक्ट्रिसिटी टाको टाटा नै गला you see there is unholy alliance between the various companies तुम्हें मोबाइल फोन अच्छी तुमर हेलो Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yes, sir. अच्छी मोबाइल फोन प्रथमे तुम्हें मोबाइल फोन रे की सिम पकैथिल प्रथमे मोबाइल BSNL फोन रे बीएसएनएल ना ना एयरटेल कोटा BSNL सर प्रथम थिला बीएसएनएल बीएसएनएल एंटायर ओडिशा को जोगौथिला सेवा द सर्विस ऑफ बीएसएनएल अनडिस्प्यूटेड पूरा एकदम काच भलिया समथिंग सेवा जोगौथिला तापरे आसिला वोडाफोन एयरटेल एयरसेल डोकोमो कौन कौन सब आसिला उषा कौन आसिला 10टा कंपनी आसिला आसीबारे किछि असुविधा नाही किमती आसिला ये सब कंपनी किमिति आसिला बीएसएनएल तो समझते कि सेवा जोगौछि ये सब किमिति आसिला दैट इज अनहोली अलायंस इन बिटवीन bureaucrats between ministers between middleman and company आंको भीतर गोटे मीटिंग हैला मंत्री को कुआ गला बीएसएनएल को टिके डाउन कर दियो ता सर्वर तमर जो मोबाइल बीएसएनएल पके जे तुम खंड खंड सुबिलानी टावर पाइलानी तापर तमे कोन कलो सेति बेले एयरटेल बोला टावर खुंज देले एयरटेल बोला हाई गेन करी छाड़ देले सुट तमे बीएसएनएल चेंज कलो एयरटेल को टाटा डोकोमो को समस्त नहीं गले बीएसएनएल बर्तन डाउन राष्ट्रायत्त शिल्प सब डाउन ए जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बड़ बड़ पुंजीपति माने आसिले से माने जो इंडस्ट्री तैयार कले से सब चलछि बुझियला की कथाटा आमे समस्त बीएसएनएल सिम व्यवहार करथि बीएसएनएल चललानी किमि चललानी ताको प्रेशर करागला तमे सर्वर डाउन करो सर्वर डाउन हैला जेतरे नेटवर्क आसिलानी लोक कोन कले स्विच ओवर टू एयरटेल एयरसेल टाटा डोकोमो उषा सरला व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट they spend money like water private companies money like water गोटे पेंशन उठी जाई जानिछ पेंशन गोटे Yes, sir. कर्मचारी माने कर पेंशन टा उठी जाई जानिछ एक 2005 ଆଜ୍ଞା जानिछ काहे को उठी गेला पेंशन गोटे लोक 33 वर्ष 30 वर्ष चाकरी कला से पेंशन पाइबनी पेंशन सरकार उठे देला काहे को उठे देला पर चिंता करो काहे को उठे देला What is the reason behind it? The abolition of pension scheme from 1/1/2005 to government employees. कहीं उठे देला को? There is something. सुना जाउछ मु श्योर नो किंतु सुना जाउछ एलआईसी बेस एसबीआई लाइफ एमाने मंत्री पुळा टंका दे देले तमे पेंशन टा बंद कर दियो काहे कि 33 वर्ष चाकरी करि से दरमा नै के रहले पुणी ताकू टिल डेथ एंड फैमिली पेंशन काहे कि दबो उठे दे से उठे देले के देला टांको टंका तांको ना एलआईसी देला फाइनेंस कंपनी देले जेतल सेठी पेंशन उठी गला लोक तो पुणी इंश्योरेंस करिवे पेंशन स्कीम करिवे तांको पाकू दौड़िले एलआईसी पाकू दौड़िले बीएसएल एसबीआई लाइफ पाकू दौड़िले किसी किसी से मन पाइले लास्ट ईयर यू सी दी बालेश्वर जदि के लोक थाए पिला थाए बुझी परिबो बालेश्वर कोन हला ने करेंट फ्रिक्वेंटली गला करेंट कहीं गला बालेश्वर जे इलेक्ट्रिकल चिप सेतल शेषु थिला ताको किछि ब्राइब देले इन्वर्टर बोला
लाइन टा काटी दो आम इन्वर्टर बिक्री हम देयर इज ए किकबैक द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड वेरियस वे विभिन्न उपाय से शोषण शिकार होछन बालेश्वर के अछि पिला बालेश्वर रो आर वर्ष बहुत मीडिया को हाईलाइट करथिला जे किमिति आगे सर बालेश्वर बालेश्वर करून करथिला हां so that is the cause behind it next is a socialist revolution will abolish the capitalist state but socialist revolution but समाजवाद आंदोलन गोटे कैपिटलिस्ट स्टेट टाको आबोलिश कर परिबो उच्छेद कर परिबो दैट इज द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स लेनिन माओ सेतुंग जॉन रॉयल्स इन सोशल जस्टिस किंतु वर्तमान सुधा हेई पारी नाही भारत वर्ष गोटे क्लास वार भी हेई पारी नाही श्रेणी संघर्ष भी हेई देयर इज क्लास वार बिटवीन भारत वर्ष क्लास वार श्रेणी संघर्ष हेई का मध्य रही का मध्य रही कहून बिटवीन रिलीजियन धर्म भीतर है कम्युनलिज्म है सांप्रदायिक दंगा है देयर इज ए क्लास वार बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड दलित्स जमींदार एवं दलितों भीतर है यू सी दी बिहार एंड यूपी किंतु कैपिटलिज्म की ध्वंस करिबा पाई क्लास वार एपर्यंत ही पार दैट इज द कॉज बिहाइंड इट से गोटे कारण रही जाइए किसी बुझाऊची पाठ दिस इज कॉन्सेप्ट एक छत्रवाद डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट केतेबेले श्रेणी संघर्ष पर सर्वहरा माने जमी एक छत्रवाद शासन कर they are happily maintain their life because they abolish the capitalism से पूंजीवाद को ध्वंस कर कौन प्रतिष्ठा कर प्रोलेटारिएट ऑफ डिक्टेटरशिप सर्वहरार एक छत्रवाद ठीक है अच्छा मोर टेलीफोन नंबर रो आवश्यकता अछि हेलो यस सर हां सर केते बेले फोन करियो मते कहलो सर आपण जेतले कहिए राती सर 9 आपण टाइम देले कंबाइन क्लास में एमती करि परिबा हम सर राती 9टा परे जदि फोन करिवो कोन बुझिया पाई मु बुझे मैंने विभिन्न मु क्लास रे खाए बीच रे एबे हमें कंबाइन क्लास करि परिबा क्लास पर भी पहिले गोटे ମୋ ପାଖରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ हेलो ଶୁଣା ଯାଉନି କିଛି ମୋ ଶୁଣା ପାଖରେ ଯାଉନି ନମ୍ବର ନାହିଁ तमे जल्दी पार्टी करूछो ये गोटे रेडियो रे टीवी लगेछि रेडियो तुरो टीवी लगेथिबो ସାର୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋ ମାଇକ୍ରୋ ପାଖରେ ନମ୍ବର କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲେ ଶୁଣା ଯିବ ଦିଅନ୍ତୁ नंबर टा लिखिबो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଡାକନ୍ତୁ 7735 ସାର୍ ଆଉ ଥରେ 7735 ଆରେ
माइक्रोफोन ऑफ करंतु ना ता मक्खी 7735 पर रखी दो आराम से जाओ सुना न जीव कहबो 221 221 435 ସେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ତା ଭିତରେ ଦଉଛି କି ଏତେ ବଡ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଉଛି ରେଡିଓ ନା ଟିଭି ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ଦେଖିବ ଆଉ ଟିକେ କୁହ ସେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟା ଟିକେ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନମ୍ବର ଟା ଡାକନ୍ତୁ ହଁ ଶୁଣାଗଲାନି। ଡାକୁଛି 7735 ମୁଁ ସେୟାର କରିଦଉଛି 7735 ଲେଖିଲ 221 435 ବାପୁନ ରାଉତ ଠିକ ଲେଖିଛି 7735 221 435 ଆଉ କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି କୁହ କାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଡାକିବି କି କହିବେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଡାକୁଛି ଯାହାର ଟିଭି ଲାଗିଛି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟା ଟିକେ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ରୀ ସେ ଟିକେ म्यूट करो ପିଲା କଣ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବେ କି what is Lenin's what is Lenin's what is Lenin's analysis of imperialism what is Lenin's analysis of imperialism ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଲେନିନ୍ ର what is the Lenin's contribution Lenin's contribution towards Marxism and communism what is Lenin's contribution towards Marxism and communism ମାଓ ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖ ମାଓ comment on Mao's Mao's notion of new democracy notion 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 of new democracy
मोना तुम्हें लेखुच? हेलो आज्ञा सर। देखुच तो कोउडी अच्छा तुम्हें कोउडी मोना कोउडी अच्छा? Sir, that question motion या फिर motion? कोडे कोडे कोड तो लिखिलो Sir, comment and mouse motion of new democracy. Motion या फिर नोशन aim? ऑफ न्यू डेमोक्रेसी Sir, aim या फिर aim? Motion या फिर notion? नोशन NOTION नोशन और कॉन्सेप्ट लिख परिबो Notion, notion. Notion of new democracy. कॉन्सेप्ट लिख परिबो Okay, thank you, sir. ସାର୍ ଆମର ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କେବେ ହବ? ସେଇ ଡେଟ୍ ଟା ଟିକେ ଅଫିସ ରେ ବୁଝିଲେ ହବ କାହିଁକିନା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଟା ସେଟା ସ୍ଥିର କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା କି? ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିର କରିକିନି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର କୁ ପଠଉଛି। ସେଇଟା ଅଫିସ ଆୱାରରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋନ ନମ୍ବର ଥିବ ତମ ପାଖରେ। ସାର୍ ସେ ନମ୍ବର ତ ଲାଗୁନି। ହଁ ଲାଗୁଛି ନା, ଲାଗୁଥିବ ଉଠେଇ ନଥିବେ ସେ, ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯାଏ ସେମାନେ ତ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋନ ନମ୍ବରଟା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପରା। କଣ କହିଲେ? ସାର୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ତା ନମ୍ବର। ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେବି। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ। 77352 ସାର୍ 77352 ହଁ ସାର୍ 21 21 435 435 7735 22 1435 ହେଲା ସାର୍। ହଁ ହରପ୍ରିୟା କୋଉଠି ଅଛ? ହରପ୍ରିୟା ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୋଉଠି ଅଛ? କୋଉଠି କୋଉଠି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ନା କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ କୋଉଠି ମାନେ ଘରଟା କୋଉଠି, ମାନେ କୋଉଠି କ୍ଲାସ କରୁଛ? ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ପଚାରୁଛି। ହଁ ଘରେ ଅଛି। ମାନେ ଘରେ ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନ, ପ୍ଲେସ? ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତମ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଟା କୋଉଠି ହବ? SBM କଲେଜ ନା ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର? ରିଜନାଲ କଟକ ଜେକେବିକେ କଟକ। JKBK ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର। అమౌంట్ ఉండు డ్రెస్ వేసుకొని వస్తాను. सर एग्जाम रे हमें कितना क्वेश्चन प्रिपेयर हबो? 38 कन्वोकेशन तो सार ସରିଗଲାଣି। ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାର ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବେ ଆସିଲାନି। ତୁମକୁ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଲାନି ସାର୍ ଏବେ ଯାଏ। ଶୁଣ 5 ତାରିଖରେ ସରିଲା। 5 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି ହଁ ହଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 800 ରୁ 1000 ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେବେ କହୁଥିଲେ ନା? ଦେଲି ପା 5ଟା 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ କାଲି ଆଉ 2-3ଟା ଦେବି। ସାର୍ 3ଟା ଦେଲେ ତ। କୋଉଠି ଦେଲି? ତା ଆଗରୁ ପା 2ଟା 3ଟା ଦେଇଥିଲି। ଆଗରୁ 3ଟା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି 3ଟା ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କାଲି ଆଉ 2ଟା ଦେବି, ହେଲା କି? ସାର୍ ମୋର ଆମର କନଭୋକେସନ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ସରିଲାଣି। କିଛି ହବନି? କଣଟା? ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଫଲାଇନ ରେ କ୍ଲାସ ହବନି? ଅଫଲାଇନ ରେ ହବ, ଟିକେ ଅଫିସ ସହିତ 1ରେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଅଫଲାଇନ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଟିକେ ଖରା ଆସିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ
मिनिमम 9टा 10टा भितर सब काम सार बोली खरा को सर सर व्हाट्सएप ग्रुप हाँ हेलो शुभुनी ठीक रे सर गोटे व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप करंतु मो तो एथिरे व्हाट्सएप नंबर अछि कले भल हबो बापू अपने व्हाट्सएप ग्रुप एक्सप्लेन करो। हेलो हेलो के शुभुनी क्लियर शुभुनी हेलो सर मु कहली हाँ हेलो एग्जाम रे हम केतरा क्वेश्चन प्रिपेयर होबे एग्जाम रे एग्जाम रे आगे 10टा क्वेश्चन पड़िबो आगे ହେଲା सर पर each पेपर हाँ हाँ पर सर पेपर आगे each question carries 20 mark ହେଲା आगे आगे A B group A section B section words of 500 words left no additional paper allowed ठीक है ना आगे A सर ଆମେ group କଣ रे 10ଟା क्वेश्चन ଲେଖିବୁ कोनटा तो 10ଟା पांचटा क्वेश्चन लिखियो ପୁରା ଲେଖିବୁ पांचटा लिखियो पड़ियो 5ଟା ଯେକୌଣସି 5ଟା 20 into 5 ମାନେ କଥାଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ आगे each question carries 20 mark आगे ବୁଝିହେଲା आगे 500 ୱାର୍ଡ ରେ ଲେଖିବ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଏ ଗ୍ରୁପ और बी ग्रुप ए ग्रुप रु दीटा करिवो बी ग्रुप रु तीनटा करिवो बी ग्रुप रु तीनटा करिवो ए ग्रुप रु दीटा दीटा तीनटा एथुरु दीटा कले एथुरु तीनटा नले एथुरु तीनटा कले टोटल है ना 5टा ठीक अछि आगे आउ कोन बुझिबो को ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हां लॉन्ग क्वेश्चन टे भलो भाबरे लेखिबो सर आपण हमु सेही क्वेश्चन सब दउनांती माने मेन क्वेश्चन गुडा मेन क्वेश्चन बा देली तुमको जो जति की क्वेश्चन देली परीक्षा आगे देखो तार भीतर मिनिमम 5टा पड़थिबो आगे बुझेला जे मेन क्वेश्चन जोटा परीक्षा रे पॉसिबल क्वेश्चन ओडा को मु डाकू ହେଲା କି आगे आगे थैंक यू ତୁମେ सर ତ ସବୁ ପେପର କଭର କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଥର କରିଦବ ସିଧା ଯାଇକି ଲେଖିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ସାର୍ ଗୋଟେ ତାପରେ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ତିନିଟା ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତେ କଣଟା ସାର୍ କଣ ବାକି ଯୋଉ ଡାକିଦେବି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଡାକିଥିଲେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଡାକିଦେବେ କି ଆଉ ଥରେ କଣଟା ଡାକିବି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଯୋଉଟା ଆଉ ଥରେ ଡାକିଦେବି ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ ପାଖରେ ଅଛି ଟିକେ ତୁମେ ନେଇଯାଉନ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ କରିବା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ସାର୍ ହେଲା ଗୋଟେ କି? ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ସବୁ ଟପିକ ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁଥିରୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଟପିକ ସବୁ ଦେଖ ଟପିକ ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଟପିକ ରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ତମେ ବହିଟା ତମେ ପୁରା ପଢିଦେଲ ସବୁ ଟପିକ ରୁ ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପର ରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦିଟା ଟପିକ ଯଦି ମିଶେଇଦବା ଆମେ ତାହେଲେ 29ଟା ଖଣ୍ଡ ବା 30ଟା ଖଣ୍ଡ ଟପିକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତମେ 29ଟା କିମ୍ବା 30ଟା କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କରିଦବ 30ଟା କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ତ ତମେ ବହିଟା ସାର୍ ପୁରା କଭର କରିଦେଲ ମୁଁ ତା ହ୍ୟାଲୋ ଭିତରୁ 10ଟା 12ଟା କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଯଦି ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କରିବ ତାର ଗୋଟେ ବେସ୍ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର ଟପିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ଯଦି ନଲେଜ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଲେଖିବ କେମିତି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ନଲେଜ ସବୁ ଟପିକ ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 29ଟା କି 30ଟାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ ନାଇଁ ଟିକେ ନଲେଜ ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମେ ପରିମାପ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ନଲେଜ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ବୁଝିଲା କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଆଜ୍ଞା ନଲେଜ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦଶକ ପଢିକି ଆସେନି ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ପଣିକିଆ ଜାଣିଛ ପଣିକିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଢନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆମେ ବି ଦଶକ ପଢିଛୁ ପଣିକିଆ 1 ଦଶକେ 10 10 10 100 ଏଇଟା ଆସେନି ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି 10 × 5 କେତେ 10 ପଞ୍ଚା କେତେ ତମେ କେତେ କହିଲ ଯଦି ଜାଣିନଥିବି ତାହେଲେ ଭୁଲ ହିଁ କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା ତମକୁ 10 ଦଶକ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣିକିଆ 50 ଆସେନି କିନ୍ତୁ 10 ରେ 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ 50 50 100 ମାର୍କ ପାଇଗଲ ସଇଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କଣ ହଉଛି କି ତୁମକୁ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ କେମିତି କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୋର୍ସନ ଦିଆଯାଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟପିକ ଗୁଡା ଏଇଆ ତାରି ଭିତରୁ ଅଛି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟପିକ କି ଫଲୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ସେଇ ପୋର୍ସନକୁ ଠିକ କରି ଲେଖିଦେଲେ ତ ମାର୍କ ଇଜି ମାର୍କ ପାଇଗଲ ତମେ ଏକ ତାପରେ ଇଗ୍ନୋର ମାର୍କିଂ ଟା ତମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଜାଣି ସାରିଲଣି नो सर ନାଇଁ असाइनमेंट ସାର୍ एजे ଦେଇନୁ 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 ସାର୍ ଦେଇନ କିଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ମେଜର ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ 75 ରୁ 81 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଏ ମାର୍କ ତମେ ତ ସବୁ ବହି ଦେଖିକି ଲେଖୁଛ ତେଣୁ ଥିଓରି ପେପରରେ ବା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ରେ ତା ଦେହରୁ 5-7 ମାର୍କ କମିଗଲେ ବି ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 70 ରୁ 75 ମାର୍କ ପାଇଲା ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଲା ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସାର୍ 30 କି 35 ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମ ହବ ସେ ଏକ୍ଜାମ ର ଆନ୍ସର ମାନେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ 35 ବୋଧେ ରହୁଛି ତ 35 ମାନେ ତ ସେ କଣ ଇ ଗ୍ରେଡ ନା କେତେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସେଟା ସାର୍ ସେଟା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଇ ଗ୍ରେଡ ହେଲେ ତମେ ଆନ୍ସର ରିପିଟ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଇ ଗ୍ରେଡ ଆନ୍ସର ରିପିଟ କରିବ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଏମଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମିନିମମ୍ 55% ମାର୍କ ତମର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 55% ମାର୍କ ହେଲେ ତୁମେ ଏସଏସବି ପାଇଁ ବା ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 55% ମାର୍କ ତଳକୁ ହେଲେ ତମେ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ 70% ଏବଭ୍ କେମିତି ସାର୍ ରହିଲା 70% ଏବଭ୍ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ରହିଲା ହବ ରହିବ ରହୁଛି ତ ପିଲାଙ୍କର ରହୁଛି ପିଲା ରହୁଛି ଟିକେ ମାର୍କ ଟା ହାଇ ମାର୍କ ସାର୍ ଆପଣ ଦିଆହଉଛି ଖାଲି MPS 001 ପଢେଇବେ ତ ହଁ MPS 001 002 ମୁଁ ଦିଟା ବହି ओके सर ठीक 00 सर କାଲି ତ असाइनमेंट ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ 12 ତାରିଖ हेलो କାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ सर सर ହ୍ୟାଲୋ सर असाइनमेंट रो क्वेश्चन जाको आंसर जदी गूगल रो जदी सर्च करी लेखिले मार्क मिलिबो ना ସବୁ ମିଳିବ ବହିରୁ ଲେଖିଲେ ମିଳିବ ଗୁଗୁଲରୁ ଲେଖିଲେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଟା ठीक ଠିକ ଅଛି ଥିବା ଦରକାର ठीक सर अछि सर चैट तापरे जीपीटी सर असाइनमेंट रो चैट सर तापरे ये फ्रंट पेज रो ना इग्नोर से फ्रंट पेज रे स्मॉल लेटर लेखिबा पड़बो ना कैपिटल लेटर सर କୋଉଟା ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ फ्रंट ତମର पेज ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର MPS 1 2 ନା ଫୋନ ନମ୍ବର ଆଡ୍ରେସ ଏଇଆ ତ हाँ हाँ ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଟା ସାର୍ ସେଇଆ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରୁ कैपिटल ପୂର୍ବରୁ लेटर से ଆସେ ना स्मॉल ଲେଖ लेटर लेखिले କ୍ୟାପିଟାଲ भी ଲେଖ चलिबो ସ୍ମଲ ଲେଟର ଲେଖ ଯୋଉଟା ଭିଜିବଲ ହଉଥିବ ଲେଖିବ स्मॉल लेटर लेखिले भी चलिबो ना ହଁ ଚଳିବ ଭିଜିବଲ ହବା ଦରକାର ପଢି ହବା ଦରକାର अच्छा अच्छा ठीक अच्छे ପଢି ହବା तापर ଦରକାର ମାର୍ଜିନ असाइनमेंट ଛାଡିବନି व्हाइट सर व्हाइट पेपर रे लेखि हेबो ना ହବ क्लीन पेपर है रोल पेपर ମାର୍ଜିନ ଟା बोली ଛାଡିବ कहू ମାର୍ଜିନ ପିଲା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ସିଲେଇ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଖାତା ଉପରେ ମାର୍କିଂ ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଭଲ ना ଲାଗୁନି ना हेलो मार्जिन माने बोथ ହ୍ୟାଲୋ साइड छाड़बा पड़िबो कि सर ना ବୋଥ लेफ्ट ସାଇଡ साइड କାଇଁ गोटे ଛାଡିବ ଗୋଟେ ପେଜରେ ଗୋଟେ ବୋଥ ସାଇଡ ଛାଡନି ये कॉन्सेप्ट तुमको केम देला ना परीक्षा जो गोटे इंटरनल ना एग्जाम दउचो लेफ्ट साइड रे छाड़िजो राइट साइड रे न भाई छाड़ले हेबो ना गोटे पेज रो आग पछ लिखिबो सरला
ଅସୁବିଧାଟା କଣ? ନା ନାଇଁ ମାର୍ଜିନ ନା ମାର୍ଜିନ ଲେଫ୍ଟ ମାର୍ଜିନ ସାଇଡ ମାନେ ରେ ମାର୍ଜିନ। ଗୋଟେ ପେଜ ର ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ମାର୍ଜିନ, ହୁଁ। ବୁଝିହେଲା? ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍। ଗୋଟେ ପେଜ ର ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟେ ପଟ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍ ଆମେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ଦେଇପାରିବା? କୋର୍ସ ମଝିରେ ଦେଇପାରିବା କି? ବୋଧେ ତମେ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ମାର୍କ ପାଇନଥିବ ନେଟ୍ କେମିତି ଦବ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢିଥିଲି, ମାନେ କୋର୍ସ ମଝିରୁ ବି ପରସ୍ୟୁ କଲା ଟାଇମ ରେ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଦେଇପାରିବ ଯେ ତମର ସେଠି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କିଂ କରିବ ମାର୍କସିଟ ଆୱାର୍ଡ ତମେ କଣ ଲେଖିବ ସେ ଜାଗାରେ? କେତେ ସାର୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆପିୟରିଂ ରଖିବ? ଲେଖା ହବ ବୋଧେ। ହଁ ଆପିୟରିଂ ଲେଖା ହବ। ଆପିୟରିଂ ଲେଖା ହବ ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆସେସ୍ ମାନେ ଓକାକ ଆଡମିସନ କରୁଛି, କଣ କରୁଛି ନା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥିବ ସେ ଆଡମିସନ ନେଇଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହଉଛି, ଯଦି ସେମିତି ଅନଲାଇନ ନେଇଯାଉଛି ଆପିୟର ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ନେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ମାର୍କ ମାଗୁଛି, ଆଚ୍ଛା। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ସାର୍ ମାର୍କ ମାଗୁଛି। 55 ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। କେବେ? ସାର୍ ଆପିୟରିଂ କରିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏକ୍ଜାମ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି 55 ନ ହବ ତ ସାର୍ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଅବଜର୍ଭିଂ କରିକିନି କେମିତି ମାର୍କ ଦେବ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାର୍କ ସେ ଚାହୁଁଛି ନା। ସାର୍ ସିଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ କିଏ କରିବ? ସାର୍ ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ହଉଥିଲା ସାର୍, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ ଏମ ର ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ବି ନେଟ୍ ଦେଇ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଆରଏଫ ଟା ଦେଇ ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ନେଟ୍ ଟା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ ମେ ପରେ। ସରି ଏମ ଏ ପରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ତା ମଝିରେ କ୍ଲିୟର କରିବା ହବନି। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା। ଆଇନ କାନୁନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ସାର୍। ତେଣୁକରି ହାୟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ପିଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ଦିଅ। ଆଉ ନେଟ୍ ପବ୍ଲିକେସନ ଟା କେତେବେଳେ ହଉଛି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଟା? ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ହଉନି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉଛି ମାର୍କ ଟା ଦେଇଦବ ଆଉ କଣ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା ଯେବେ ପାଅ, ମାର୍କ ଟା ତ ତମ ଅନଲାଇନ ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ମାର୍କ ଟା ଦେଇଦବ, ବାହାର କରିଦେଲେ ସରିଲା। ସାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ଦିଆଯାଏ? ମାର୍କ ସିଟ ର ପରେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସେ ସେଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ଦିଆଯାଏ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚେକ୍ କରିବ, ଗୋଟେ କନଭୋକେସନ ଦିଆଯିବ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କନଭୋକେସନରେ ଦିଆଯାଏ, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା। କନଭୋକେସନରେ ଦିଆଯାଏ। କନଭୋକେସନରେ ତମକୁ ଯଦି ଡକା ହେଇଥିବ ତମେ ଯିବ, ସେଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନବ, ନହେଲେ ତମ ଆଡ୍ରେସରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା ପଠେଇଦେବେ। और ତମେ ଆସି ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ଦେଇକିନି ଯୋଉଠି ନାଁ ଲେଖେଇଛ ରିଜିନାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ସେଠି ତମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା। ସେ ମନେ ଯୋଉ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଡକାଯାଏ, ସେଟା କଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ନାଇଁ ସେଇଟା ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ କରୁଛୁ ସେଇ ରିଜିଓନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କନଫରେନ୍ସ ସାର୍। ଏବେ 5 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା, ଏମକେସିଜି ଅଡିଟୋରିୟମ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଣୀବିହାର, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ସାର୍। ବି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ପାଣି ସବୁ। ରିଜିନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ପେପର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଏମଏ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଅନ୍ୟ କଣ କ୍ୟାରିୟର ସ୍କୋପ ରହୁଛି? ଅନ୍ୟ କଣ? ଏମଏ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପରେ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ଟିଚିଂ, ଲେକ୍ଚର ଆଉ ଟିଚିଂ କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଅଲଗା କ୍ୟାରିୟର ସ୍କୋପ କଣ ରହୁଛି? ଏମଏ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଭାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର। ତମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କି ଯାଇପାରିବ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କୁ ଯାଇପାରିବ, କ୍ଲରିକାଲ ଯାଇପାରିବ, ଏଏସଓ ଯାଇପାରିବ। କଣ ଅସୁବିଧା? ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଦିଟା ପାଠ ରହୁଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବି ରହିଲା। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଦିଟା ରହିଲା,
बेटर जदि पीजीटी और एसएसबी क्वालिफाई करदेलो तुम लाइफ गोटे माने ड्रास्टिक चेंज हो टीचिंग एट ଆଜ୍ଞା कॉलेज टीचिंग एट कॉलेज इज ए नोबेल प्रोफेशन बुझे सर असेंबली रे पॉलिटिकल एडवाइजर भी हेई परिबु ना हाँ पॉलिटिकल मो कहली पॉलिटिकल एडवाइजर भी हेई परिबु ना असेंबली रे आज्ञा पॉलिटिकल एडवाइजर स्वामी का माने टिके म्यूट राजनैतिक विचारद काହାର हब तबे पॉलिटिकल एडवाइजर सेटा तो गोटे जॉब नुह ना सेटा गोटे तुमको डाकिबे पॉलिटिकल एनालिसिस करबा ପାଇଁ डाकिबे तो भास्ट नॉलेज दरकार ସେଇଟା ତ ଲ କଲା ପରେ ବୋଧେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ପଲିଟିକାଲ ଆଡଭାଇଜର ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଏମଏ କଲା ପରେ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। पॉलिटिकल एडवाइजर इमिति तो कोउटी गोटे पोस्ट नाही पदवी नाही इमिति मंत्री एमएल पाखरे गोटे पॉलिटिकली असिस्टेंट रहउती तांकर निर्वाचन मंडली जोटा बुझे दैट इज नॉट ए जॉब सेटा गोटे संगीता एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन नो सर हेलो हेलो सर और क्वेश्चन अछि तमरो इंटरेक्शन करिवा हेलो सर तो गोटे पार्टी करछि छोट पिलाटे लिप्रे टिके माइक्रोफोन ऑफ करू हां हेलो सर एनी क्वेश्चन सर प्लीज हेलो सर व्हाट इज योर माने क्वेश्चन असाइनमेंट हेलो सर हेलो आज्ञा सर असाइनमेंट रे जो टिके टिके माने मिस्टेक हेछि सेतरे इरेजर मारिछु सेटा किछ माने रिजेक्ट हबर किछ संभव अछि तुमको इरेजर मारिया ପାଇଁ କହିला किए सर ब्लैक गुटे व्हाइट वार्ड कोड भूल मारिया गेला ପାଇଁ काई मारछु काई भूल असाइनमेंट इज ए एग्जामिनेशन बॉडी एग्जामिनेशन कॉपी बा तुम खाता लिखुछ तुम कोन परीक्षा रे इरेजर अलाउ नो सर किछि हबनी प्राय तो मु देखि पारे किछि हबनी किंतु मारिबाटा आईन तो ठीक न आज्ञा सर गुटे मिस्टेक हे जाई छी ना तो सेतरे मिस्टेक इरेजर है मार काटी दउनो भूल अछि काटी दबो गार दीटा पके दबो हमको इरेजर मारिया ପାଇଁ कहले कि इरेजर नॉट अलाउ तुम भूल लिखिछ काटी दबो काटिबा अलाउ केते भूल लिखो दीटा सेंटेंस बा गोटे सेंटेंस बा दीटा शब्द एतिक तापर दीटा गार पके दबो आज्ञा इरेजर मारी तापर लिखिबाटा ठीक देखिल लेखो किछि के माइनस मार्किंग करनांती ना आज्ञा किंतु मार्जिन छाड़िबो ग्रुप रे ऐड कर देछि हां हां आज्ञा मार्जिन छोड़ा है मार्जिन तो जेते कहले भी मार्जिन छाडु न एक के तुम क्वेश्चन टा भी ता भीतर दउन तुम तो क्वेश्चन डाउनलोड करछ ऑनलाइन रो से खाता रे क्वेश्चन टा लगउन काई दुई क्वेश्चन को क्वेश्चन टा लिखिछ ताकू राइट मार दउन ए ग्रुप रु दुईटा लिखिछ बी ग्रुप तीनटा लिखिछ किबा ए ग्रुप रु तीनटा बी ग्रुप रु दुईटा तो राइट मार दबो एक नंबर के दुई नंबर के तीन नंबर इते कहिला पर भी प्राय कहे क्लास रे कहे एग्जामिनेशन हॉल ले कहे ए ऑनलाइन क्लास रे भी कहे पिला देखाले भी जे टेलीफोन करंते भी कहे किंतु पिला सब भूली जाउछन मार्जिन एक रे छाडुना सर असाइनमेंट कोन फाइल ले बना दिया होची फाइल कोन सिम जोड़े खाता करिकिन दे देबो फाइल को माने स्पाइरल बाइंडिंग दरकार नै आगे तो सिले कर दबो आलपिन मारलो सेटा खोली जाउछ अब सिले कर दबो जिनते खाता सिले सर जून केते रो एग्जाम स्टार्ट हबो में हबो तो निश्चिंत गोटे डिसेंबर गोटे जून रे डेट तो फिक्स बाय दिल्ली दिल्ली ताको स्थिर करी हमर एग्जाम सेंटर कोठी अछि भद्रक
ଭଦ୍ରକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ଯୋଉମାନେ ରିଜିଓନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇପାରିବା ଆମେ। ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ଯାହା ଥିବ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର। ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ବୋଧେ ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 100 ମାର୍କ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସାମ 100 ମାର୍କ ତାର ୱେଟେଜ କେତେ ରହୁଛି? ଭୋଲ୍ଟେଜ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ଥିର କରୁଛି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ଦିଅ, ଜେକେବିକେ ରେ ଦିଅ, ଭଦ୍ରକରେ ଦିଅ, ଯୋଉଠି ଦିଅ ସେ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଆସିବ। ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ପଚାରିକି ଦବ, କାରଣ ତମେ ତ ଅଥରାଇଜ ହେଲ ଜେକେବିକେ ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେ ସାର୍। କହିଦେବେ ହଁ ଆଣି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ତମେ ତ ଦେଲେ ଗୋଟେ ରସିଦ ପାଇବ ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ। ସେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ପାଟି ହଉଛି ଶୁଭୁନି କିଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ 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 ହବ। 2-3 ବର୍ଷର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟା ଦେଖିଦବ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି 8ଟା 10ଟା ଦେବି, ସେଇଆକୁ ପଢିଦେଲେ ବି 5ଟା ଆସିଯିବ। ଆରାମସେ ଲେଖିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ମାର୍କରେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କେମିତି କରାଯିବ? ଗୋଟେ ପିଲା 100 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ 100 ମାର୍କ ହଉଛି ସାର୍ ସେଟା କେତେ କାଲକୁଲେସନରେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଓଭରଅଲ ମାର୍କିଂ ହବ? ଓଭରଅଲ ମାର୍କିଂ ଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିବ, ତମର ତ ଭ୍ୟାରି କରିବ ନା। ଗୋଟେ ପେପର ତମେ 80 ରଖିବ, ଗୋଟେ ପେପର 77 ରଖିବ। ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ରଖିବେ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ନେବେ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ନେବେ। କେତେ ୱେଟେଜ ରଖୁଥିବେ ଆଉ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ୱେଟେଜ 70-30 କରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି? ହଁ 70-30 ନୁହଁ, ସେ ଟିକେ 30 ଟା ଟିକେ ବଢିବ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଢିବ 35 to 40 ଭିତରେ। ସାର୍ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହବ ପୁରା ସବଜେକ୍ଟ ର ଏକ୍ଜାମ ହବ ନା ଅଧା ଅଧା ହବ ସବଜେକ୍ଟ ର? ଅଧା ଅଧା କଣ? ପୁରା MPS 1 ର ସେକ୍ସନ 1 ର ପୁରା ସବଜେକ୍ଟ ର ହବ ନା ଅଧାର ହବ ଆଉ ଅଧାର ହବ ନାହିଁ? ଅଧା ମାନେ କଣ? ତମେ ତ MPS 1 ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ 100 ମାର୍କର, ଆଉ ଅଧା ଅଧା କଣ? ଅଧା କଣ? ଅଧା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଟର୍ମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସାମରେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ହଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲେଖିବୁ, ତାର ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ମାର୍କ ଲେଖିଲେ, କେତେ ପେଜ ଲେଖିଲେ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ? ପେଜ ନୁହଁ, ଯଦି ଅଥେଣ୍ଟିକାଲି ଲେଖିବ 4-5 ପେଜ ଲେଖିବ, ତୁମେ ଟୁ ଦି ମିନିମମ୍ 15 କଣ କହିଲେ? ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବ ଯଦି। ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବ, 4-5 ମାର୍କ ଲେଖିଲେ 15 ରୁ 17 ନମ୍ବର ପାଇବ। ଭଲ ଲେଖିବ। ଭଲ ଲେଖିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନା? ସେଇଟା ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମାର୍କିଂ ନର୍ମାଲ ଏଇଟା। ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବି ସାର୍ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବେନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିବେନି। MA ପାଠ ପଢୁଛ, ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଥିବ, କର୍ସିଭ ରାଇଟିଂ ଥିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଆଗେ ଦେଖିବେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ତ ପଢି ହଉଥିବା ଦରକାର। ମୋର ସାର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ଏକ୍ସାମ ରେ ସାର୍ ଟାଇମ ବେସିସ୍ ରେ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିବ? 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତାହେଲେ ଠିକ ହବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଆଉ 5ଟା ପ୍ଲସ ଟାଇମ ଶୁଣ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ। 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ? 3 ଘଣ୍ଟା। 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ କେତେ ମିନିଟ? 180 ମିନିଟ। ହେଲା, 180 ରେ 5 ହରଣ କେତେ ପଡିଲା?
7 मिनिट खंडे सर याठाରୁ ବି ତ ଅଧିକା क्वेश्चन ଥିଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଥିଲା ସେଥିରେ ତ याठाରୁ ବି ଅଧିକା क्वेश्चन ଥିଲା। ଅଧିକା ନଥିଲା, ଅଧିକା ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ଏଇଠି ତ 500 ଶବ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେଠି ତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 10 ପେଜ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା, ଯଦି 103 ଘଣ୍ଟା ଆମର ପରୀକ୍ଷା, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ ହବ। 3 ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ସାର୍ ହଉଛି କେତେ ମିନିଟ୍ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଅର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ହବ? ତାର ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟାଇମ ଥିବ ନା। ଏଇଟା କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାନେ ହଉଛି? ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ଜୁନ ସେକ୍ସନ ରେ ଯୋଉମାନେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୁନ ରେ ହବ, ଯୋଉମାନେ ଡିସେମ୍ବର ରେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ରେ ହବ। ହବ। ଏକ୍ଜାମ ଟା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହବ। କୋଉଠି କଣ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, କୋଉଠି କଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହାମ୍ପର କରିହବନି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରିବ। ହେଲା, ତେଣୁକରି ଆରାମସେ ଲେଖିବ। 180 ମିନିଟ ପାଇବ। କେତେ 180 ମିନିଟ କୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ପାଖାପାଖି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 35 ମିନିଟ ରହିଲାଣି। 35 ମିନିଟ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ ଲେଖିବ। ମନେକର ଫାଷ୍ଟ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40-40 ମିନିଟ ଗଲେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ଟା 30-30 ମିନିଟ ଯିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖିବ, 5-6 ପେଜ ଲେଖିପାରିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ଆରାମରେ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ଲେଖିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଯେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଯେମିତି 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ହୁଏ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସବୁ 2-2ଟା ହୁଏ, ସେମିତି ପିଜିରେ ବି ଏଇଥିରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ହବ ନା 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ହବ? ସେଇଟା ବା ହେଉଛି ଟର୍ମେଡ ଏକ୍ଜାମ। ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଗୋଟେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଗୋଟେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଗୋଟେ, ସେତିକି। ସାର୍ ଏଟା ତ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ। ଇୟରଲି, ହଁ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ। ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ସେଇଟା ଜୁନରେ ହବ, ଗୋଟେ ଡିସେମ୍ବରରେ ହବ ଆଉ। ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ? ହଁ ଚଳିବ, ସେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉଠି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ସେଇଠି ହିଁ ଏକ୍ଜାମ ହବ ନା ତାର ଅଲଗା ଲୋକେସନ ଅଛି? ସେଇଠି ହବ ନା। ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷାଟା ହଉଛି ଏବଂ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ବହୁତ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। 300-400 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ ବି ପାଖାପାଖି 1000 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା କଣ ହଉଛି? ସାର୍ ଆମେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବୁନି? ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ଦଉନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ତମେ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡମିସନ କରିଛ। ତାପରେ ତମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ତମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଡମିସନ କରିଛ, ତମେ ପଳେଇ ଆସିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ସେଠି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିନି ସେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ, ଏଇଠି ଆସିକି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ହୁଁ। Write an essay on nationalization of science and technology. କଣ ହେଲା? Write an essay on nationalization of science and technology. କେମିତି ଲେଖିବେ ସାର୍? ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଜ୍ଞା। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ ହେଇଛି, ଜାତୀୟକରଣ ହେଇଛି। ହେଲା, ଦେଖିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦିଆହେଲା।
तापर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन डेवलपमेंट है कि विज्ञान एवं वैषयिक शिक्षा बुझेला तापर दब वेरियस एग्जांपल्स इन वेरियस स्टेट ओडिसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एबे डेवलप है अमेरिका यूएसएसआर चाइना जापान जर्मनी आ ऊपर दब कॉन्टेक्स्ट को आसो इंडिया को आसिले कोंटी टिके एची बेसिक डेवलपमेंट इन बैंगलोर एंड हैदराबाद रे साउथ इंडिया रे सर हैदराबाद बेंगलोर हां सेटा कहली बैंगलोर ओडिसा का इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे देखि हला सेटा लेखला परे तापर आसीबो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो मेरिट्स डिमेरिट्स सेटा को लेखिबो तापर नेक्स्ट पॉइंट हबो कंक्लूजन जेतबे इंट्रोडक्शन अछि गोटे शेष कथाटा लिखिबो तापर गोटे लिखिबो पब्लिक ओपिनियन नो माय ओपिनियन ओन ओपिनियन पांच पेज है डेवलप कोनटा हला नेशनलाइजेशन नथिबो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन Nationalization of science and technology. हां ने हप इच्छा से नेशनलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर गोटे क्वेश्चन आसीबो साइंस इज ए कोर्स और नॉट विज्ञान गोटे अभिशाप की क्वेश्चन इज पर कौन उत्तर लिखिबो कौन उत्तर लिखिबो ना ना लिखि तक प्रूफ करिवो हां लिखि जदि हां कहलो ताको भी प्रूफ करबो हां किमिते ला विज्ञान गोटे अभिशाप किमिते ला यू सी दी फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर दैट इज bombardment in Hiroshima and Nagasaki thousands and 1 lakh people died in that war till now till today there is no grassroots blossoms in that area ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଘାସ ବି କଅଁଳୁନି that is the cost of the science ବୁଝିଦେବ କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଟାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ର ମେରିଟ ଟା ବ୍ୟାପକ ହେଲା ଗୋଟେ एग्जांपल दे देबो मोबाइल टा द गिफ्ट ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी मोबाइल टा कोन विज्ञान एवं कारीगरी कौशल रो कुछ दान नु କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ रो आबे आगे लिखिबो मेरिट्स लिखिबो मोबाइल रो बहुत मेरिट्स अछि during the corona period the online class started the students see the mobiles and they develop their speaking skill what a merit we talk about from India to about America I see the cricket yes in nearest माने मोबाइल टा तमर कोन करछि पुरे दूरता टा कमै दे छि ना मैं कोन करछि Yes, sir. डिमेरिट्स ऑफ द मोबाइल देखिबो डिमेरिट्स ऑफ द मोबाइल कोन नंबर 1 मोबाइल Expensive uses. नहीं एक्सपेंसिव तो से पैसा तुम पाखे रहे एक्सपेंसिव कहीं आगे तो मोबाइल इनकमिंग कॉल रे पैसा पड़ता Waste of time ही है सर. मोबाइल और पोस्टल डिपार्टमेंट इन सिक इंडस्ट्री Yes. बेसिक क्षतिग्रस्त के पोस्टल डिपार्टमेंट है कि ना नहीं आगे हम चिठी डाक दउथिले टंका पठौथिले टेलीग्राम करथिले कोन करथिले फोटो उठौथिले सब बंद कर देला मोबाइल ना Yes, sir. रेकॉर्डिंग सब बंद कर देला मोबाइल ना MP3 MP अछि आउ अछि रेडियो टेप गुडा सब अछि वो मोबाइल ढंग से पड़
देखियो मेरिट डिमेरिट सब मेरिट टिके बेसी लिखिबो डिमेरिट टिके कम लिखिबो कंक्लूजन लिखिबो it is badly necessary for a developing countries when the people are too busy they left the land phone in home ତମେ କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଟାକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେନି you have 2-3 mobile and SIM ମୋର 2-3ଟା ମୋବାଇଲ ଥିବ 5-6ଟା ସିମ୍ ଥିବ ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟ ପିଲା କିଛି ଶୁଣିବେ କି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଯେ ମୋବାଇଲରେ କି ବନ୍ଦ ହେଲା so that science is a not cause abhishap no it is a help the peoples in various way to develop their financial condition, political life, and the smart became day-to-day life in modern age. आधुनिक युग में प्रत्येक दिन मोबाइल ला तुमको स्मार्ट करूनी के हो ना नहीं यस सर तुमको तुम बहुत डाकुची कि उठा बोली सकाळ उठिया ପାଇଁ तुमको किए डाकुची मोबाइल अलार्म दे दो बुझियाला स्मार्ट ता तुम किए कर तुम बो कला ना मोबाइल कला मोबाइल फोन मोबाइल किंतु बेले बेले तुम मिस यूज करछ मोबाइल करछ ना करूना यस सर सर एटा बेळे बेळे नुहे एटा सब बेळे सर बेले बेले सब बेले आज्ञा सर काली लास्ट क्लास ए समय रे आ कोन प्रॉब्लम अछि समय हैला 7टा आ कोन इंटरैक्शन अछि सर काली जो रेस बाकी जो चैप्टर गुडा का रहिला तादरो डाउट पचारले कि क्लियर करे ताकू डाउट तो क्लियर करे हबो सब तो माने केते और जो बाकी जो चैप्टर गुडा क्लास रे मेजर क्लास रे मु पढैली 8टा क्लास रे 29 टा चैप्टर कवर करी हबो आगे तेनकर मेजर जो पॉसिबल से टॉपिक गुडे को मु एनालिसिस कर ना जोरा टिके डाउट बाहर टी पचारले क्लियर करे कोन कहले तो जो गोटे टिके जोरा बुझी न होथबो हां समय दे हमको हेल्प करियो तो एग्जाम पूर्व एमती क्लास अटेंड कर परबो हां कहिबो गोटे टीचर ऑफ प्रोफेशन हैला टू टीच द स्टूडेंट्स हमें देखिबो कोरोना पीरियड जो ऑनलाइन क्लास हैला पिला माने जे पहाड़ गछ ऊपर देले सेठी कोन नेटवर्क पाउ नथला काहे की दे लर्न समथिंग पाठ पढ़िबार गोटे अभिशन दिबा इच्छा शक्ति से मान को मध्य थिला ठीक अछि या पचारिबो से टॉपिक ऊपर भी पाठ पढ़ो हैला ओके इट इज टाइम 7 o'clock थैंक यू सर thank you all. सर thank you थैंक यू सर thank you थैंक यू सर thank you थैंक यू ऑल थैंक यू thank you थैंक यू सर thank you
Thanks all.